السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر، میرا نام جریر حسین ہے اور بائی پروفیشن میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں، اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن سوال میرا ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم پلین پہ سفر کرتے ہیں اور حفاظت کی دعا پڑھتے ہیں، باوجود اس کے کبھی کبھی پلین کریش کر جاتا ہے اور پیسنجرز کی موت ہو جاتی ہے۔ اب ایک وہ شخص دوست میرا ایتھیسٹ جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ خدا کو پکارنے کا اور دعا مانگنے کا فائدہ، خدا ہوتا تو تمہیں بچا نہ لیتا۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم جب پلین میں سفر کرتے تو سفر کی دعا پڑھتے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پلین کریش ہو جاتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے اور دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا فائدہ کیا دعا کا؟ میں کہتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ۔ اگر میری دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا تو میں 10 گنا الحمدللہ کہتا ہوں۔ کیوں؟ میں 10 گنا اور خوش ہوں۔ کیوں؟ پہلا جو میں دعا کیا تھا وہ میرے طرف سے تھا، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اور بہتر ہے۔ تو ہر مومن یہ کہتا ہے دعا کرو، قبول ہوا تو الحمدللہ، نہیں قبول ہوا تو ثم الحمدللہ۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص جا رہا تھا پلین پکڑنے کے لیے امریکہ، نیو یارک جانے کا تھا اس کا ایک بزنس ڈیل تھا۔ اس ڈیل میں اس کو $1 بلین ملنے والے تھے۔ کتنا؟ $1 بلین۔ وہ جب جاتا ہے ایئرپورٹ کی طرف، ٹریفک ہوتی ہے، بہت شدید ٹریفک ہوتی ہے، اور ٹریفک کی وجہ سے پلین چھوٹ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے زندگی کا سب سے بدترین دن ہے۔ ٹریفک کی وجہ سے پلین مس کی، وہ میرا اپوائنٹمنٹ گیا، $1 بلین کا نقصان۔ وہ کہتا ہے یہ میرے زندگی کا سب سے بدترین دن ہے۔ ٹریفک رہتی، وہ ٹریفک کے ذریعے اپنے گھر کے طرف واپس موڑتا ہے گاڑی کو، پھر بھی ٹریفک رہتی، وہ ریڈیو آن کرتا ہے، اس میں سنتا ہے جس پلین میں وہ سفر کرنے والا ہوتا نیو یارک کو، وہ پلین کا کریش ہو جاتا ہے اور اس پلین کے سب لوگ مر جاتے۔ تو وہ سننے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ یہ میرے دنیا کا سب سے بہترین دن ہے، کیا ٹریفک کی وجہ سے میری پلین چھوٹ گئی اور میری جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ آپ اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو شاید آپ کے لیے بہتر نہیں، اور اس چیز کے لیے نفرت کرتے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو ایک مومن جو اللہ پہ بھروسہ، وہ ایتھیسٹ کیا بھروسہ کرے گا؟ ایتھیسٹ تو جانتا ہی نہیں اللہ کیا ہے۔ تو مومن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک نوجوان مجھے موٹر سائیکل چاہیے، ہارلی ڈیوڈسن 1000 cc، دعا کرتا نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر میں ہارلی ڈیوڈسن موٹر سائیکل دوں گا 1000 cc کی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ لنگڑا ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے۔ اب سمجھ رہے؟ وہ ایتھیسٹ کیا جانتا ہے؟ ہم اللہ پہ یقین کرتے۔ اسی لیے ایک اچھا مومن تاجر اگر بزنس پہ منافع ہوگا وہ کہیں گا الحمدللہ، نقصان ہوگا تو بھی الحمدللہ کہیں گا۔ کیوں؟ ایک اچھا مومن فائدہ ہے، الحمدللہ میرا فائدہ ہوا 20%، نقصان ہو تو کیا بولے گا؟ اگر 20% نقصان ہو کیا بولیں گا؟ الحمدللہ صرف 20% ہوا، ہو سکتا ہے کہ 50% نقصان ہو۔ تو ایک مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ آپ سمجھے؟ تو یہ یقین ہے ہمارا۔ ہم جب دعا کرتے اپنی حفاظت کے لیے دعا کرتے، پلین میں اڑے، کیا پتا ابھی آپ جا رہے، بہت سے پاکستانی جاتے امریکہ میں کیا کرنے کے لیے؟ گرین پیسچرز، انگلش میں بولتے گرین پیسچرز کمانے کے لیے جا رہے۔ یہاں بیچارہ اچھا نمازی، 5 ٹائم نمازی، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے،
प्लेन में जाता है, मैं अमेरिका जाऊंगा, क्रैश हो जाता है, अरे बच गया, अमेरिका में जाता तो जहन्नम में जाता था, क्रैश हो गया तो जन्नत में जाएगा ना। वो दुआ पड़ी थी, अल्लाह ने दुआ सुनी, समझ रहे जी। अल्लाह ने दुआ सुनी इसकी, अरे वहां अमेरिका जाएगा, शराबी बनेगा, मक्कार बनेगा, अय्याशी करेगा, यहाँ बेचारा अच्छा था, अच्छा मुसलमान था पाकिस्तान में, आप समझ रहे। तो प्लेन क्रैश हुआ तो कम से कम जन्नत में तो गया ना, आप समझ रहे। बेशक। तो ये अल्लाह का निजाम है, आपको अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह के अहकामात पे फॉलो करना चाहिए, और इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मेरा नाम है संदीप यादव, आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद। आई एम ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड मोटरसाइकिलिस्ट. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases, and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से, और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है, लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा। आपके हिंदुइज्म में योगा दिया बराबर, Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते हैं? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो, सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए। और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते। और मैंने तकरीर किया हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, कभी कभी बात करने पे जबान लचक जाती है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। एक होता गलती करना, वो उर्दू तकरीर में ज्यादा होती है, एक होता है जबान लचकना, क्योंकि जोश से जब बात कर दिमाग सोच रहा है अंग्रेजी में और अल्फाज निकले उर्दू से, वक्त लगता है और लचक जाती है। तो मैंने एक तकरीर किया हूं जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर, और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स। पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है, मेडिकल बेनिफिट भी लंबे हैं। आज की साइंस कहती है कि आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है, आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए। तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है, और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है। सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते। तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार। जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग आवर विल टू गॉड। ये करते टाइम पे कई फायदे होते। फरिश तो लंबी है, 2-3 चीज कहूंगा। आप जब
ہمارا جسم جو ہے اکثر لوگ پورے دن کھڑے رہتے, کبھی کبھی لیٹتے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو خون ہمارے چہرے میں زیادہ جاتا ہے. جب خون چہرے میں زیادہ جاتا ہے تو جو چہرے کی چمڑی ہے وہ اور ہیلدی ہوتی ہے. آپ کو کئی چہرے کے چمڑی کی بیماری دور ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے؟ Yeah. There is excess of blood flowing into the face. آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو کئی لوگ کو سائنس ہوتے. سائنس مطلب ہمارے جو چہرے کے اندر جو ہے سائنسز ہے, میگزیلری سائنس, اسمائل سائنس. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ڈرین ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈرین ہو جاتے مطلب اس کا جو فلوئڈ ہے وہ نکل جاتا ہے. آپ کو سائنس ہونے کے چانسز کم ہے. ہم جب عام طور پہ سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں, ہمارے لنگس کی جو ہوا ہے 2/3 2/3 حصہ ہوا باہر جاتا ہے, ہوا اندر آتا ہے. پورے ہوا باہر نہیں جاتے, انلیس آپ جان بوجھ کے کریں گے جو ہم کرتے ہیں عام طور پہ. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے جو پیٹ کے جو ایبڈومینل پارٹس ہے وہ لنگ کے نیچے کے حصوں کو دباتے ہیں. جب دباتے ہیں تو وہ ریسیڈوئل ایئر, میڈیکل میں کہتے ہیں ریسیڈوئل ایئر, وہ 1/3 حصہ جو ہوا کا ہے ہمارے پھیپھڑے میں وہ بھی باہر نکلتا ہے. تو ہم سجدے میں جب سانس لیتے ہیں ہم کو فریش ایئر اور آتی ہے. تو فریش ایئر آنے کے وجہ سے ہمارے پھیپھڑے کی صحت اچھی ہوتی ہے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں لیس چانسز ہے ہرنیا ہونے کا. اور کئی فرشتے, ہم جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہمارے جو تھائی مسلز ہے اس کے اوپر زور آتا ہے. ہمارے تھائی مسلز آف کاف مسلز کو کہتے ہیں ایک دوسرا دل. ہمارا دل جو ہے ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو. ہم جب نیچے اٹھتے ہیں سجدے سے قیام پہ اور قیام سے رکوع پہ, رکوع سے واپس جاتے سجدے میں, تو آپ دیکھیں گے پریشر آتا ہے کاف مسل پہ. کاف مسل کو کہا جاتا ہے پیریفرل ہارٹ. یہ ہارٹ مطلب یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے باقی حصوں کی طرف, ہیلدی رہتا ہے. آپ یوگا کی بات کرتے, بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں, لیکن ہم مسلمان یہ میڈیکل بینیفٹس کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز پڑھتے اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ جو میڈیکل بینیفٹس ہے ہمارا سائڈ ڈش ہے. سائڈ ڈش نا ہماری بریانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بینیفٹ تو ایسا ہی مل جاتا ہم کو. کوئی بھی مسلمان ورزش کرنے کے لیے صلاح نہیں کرتا, صلاح کرتا ہے کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ورزش بھی ہو رہی ہے, صحت بھی ہو رہا ہے. میں کبھی جم میں جاتا ہی نہیں ہوں. مجھے لوگ پوچھتے جم میں کتنے بار جاتے, میں نماز پڑھتا ہوں 5 ٹائم, میں پڑھتا ہوں 7 ٹائم. تہجد آدھا گھنٹہ پڑھو, 2 گھنٹہ پڑھو, 2 گھنٹہ پڑھتا ہوں. ورزش دیکھو, کل بیمار ہونے کے باوجود میں 4 گھنٹہ کھڑا تھا کہ نہیں اسٹیج کے اوپر, صلاح کی وجہ سے. تو یہ میری ورزش ہے. میں قرآن کے ڈبے اٹھاتا ہوں, مجھے نوکر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اسلام میں جو صلاح ہے وہ دوسرا نمبر ہے, 2nd پلر آف اسلام ہے. آپ جو یوگا کی بات کر رہے تھے, آپ کے لوگ 1 یا 2% نماز پڑھتے برابر. مسلمان 5 ٹائم بھلے نے جمعہ تو پڑھتے, نماز پڑھتے کیا نہیں. 5 ٹائم کوئی بولے گا 10%, 20%, لیکن جمعہ تو پڑھتے, 80% تو پڑھتے, 90% تو پڑھتے جمعہ. ہفتے میں 1 بار کم از کم پڑھنا چاہیے, 5 بار. تو آپ کی جو ہندوازم میں یوگا کہا گیا, ہمارے اس میں صلاح, اس پہ تقریر 2 گھنٹے کی میری ہے. آپ کا دوسرا, آپ نے کہا آیوروید, ہمارے میں طب نبوی ہے. طب نبوی
यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या ना, आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? एलोपैथी, बराबर। जब हम 8वीं और 9वीं सदी, 8वीं और 9वीं सदी, 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे, वो फिरंगी लोग यूरोपियन वो अनपढ़ थे, हम मुसलमान चोटी पे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़े आप? Yes. उसे किसने इजाज किया? Sorry? किसने किया इजाज? किसने उसको इजाज किया ट्रिग्नोमेट्री को? Who invented trigonometry? I don't know. अल बिरूनी, मुसलमान। Sorry? ये जो 0 0 है ना, 0 Yeah. जीरो किधर से आया? जीरो किधर से आया? आर्यभट्टा। आर्यभट्ट, बराबर, वो भी था। Yeah. लेकिन दुनिया को किसने बताया? I don't know that. मुसलमानों ने। Okay. तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते गेबर, गेबर ने जाबिर इब्ने हयान, जाबिर इब्ने हयान वो केमिस्ट्री का फादर था। ये अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, Sorry? अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, Alcohol? अल्कोहल Yeah. सुने? Yes. किधर से आया? अरबी लफ्ज से अलगुल। अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट। तो जाबिर इब्ने हयान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अलगुल अरबी लफ्ज से इजाज हुआ अल्कोहल। आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर राजी, कितने किताब, अली इब्ने सीना, किताबें लिखी गई है। स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया। तो अब अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कई ज्यादा है। आप समझ रहे? Yeah. कई ज्यादा है। आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हमारे लिए हिदायत के लिए कुरान है। कल आपने मेरी तकरीर सुनी, कुरान आलमी जरूरत, सुने आपने? कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी? Can you speak in English? I'll know little Oh. Urdu. अंग्रेजी में तो मैं और खुश हूं। Uh-huh. I asked, did you hear my talk yesterday on the Quran, the global reality, global necessity? Did you hear it? No. Okay. So in that I've described how Quran is a must for the whole world. कुरान एक आखिरी हिदायत की किताब है सारी इंसानियत के लिए।